Pradesh Congress long live, long live, long live. BJP yakari phanyere no khabai khubai langsogo, langsogo, langsogo. Tangsholo Sharik Jorabak Takarjula constituency by Khobjak Ojan Pathali Agar ADC village Bijay Nandi Moshum Parawo Adibashi Congress Committee ni Luajimung by Bodol Nikashe Panda Songtejakha Aro Faibanjaka Adibashi Congress Committee ni Chairman Shobda Kumar Jomatia Gabordi village committee ni Adong Kartik Deborma Khoboi Juda Juda Adong Rok Oshalo Adibashi Congress Committee ni Chairman Shobda Kumar Jomatiani Majakmung by Khongburechi Nukumi Khorok Sara Brejidok BJP Tipramotha CPIM Yakari Congress Nibana Rongkha Borono Khabai Khokbai Congress o Lamsugui Naharka Adibashi Congress Committee ni Chairman Shobda Kumar Jomatia বিজয়নগর বিজয়নন্দী পারানি 40 ফ্যামিলি নি 146 ভোটার তিনি জাতীয় কংগ্রেস দল জয়েন খাইয়া বিজেপি ত্রিপ্রামথা তাই সিপিএম যারা তংনাই বরক হামজাগলিয়া আদর্শ নীতি সেকুলারিজম নাহারে ও পারানি বরক তিনি কংগ্রেস জয়েন খাইয়া বিনি বাগै जों बेलाके खाक बरक बाय बरक लामसोगो फाइनै सालो बरक बाय जों सामखायनाय बरक सुंनो लगिरिगो ओ पारानि ताय ओ एलाकानि बेबा गाहाम करंगे तुमिमाननान बागै जों वान सुग्लायनाय जों सालायनाय अरो एकटा बेपार नुखा आं तिनि बेलाके खातंथौ ओ प्रग्रामनि सिगां अनेके हयतो साजायाङि मानु अरो পারা খ্রিস্টান পরিবার যখন মিটিং আরম্ভখা প্রেয়ার নিবিসিং আরম্ভখা আবংখা বেলাইকে ফেইথফুল जों कुबैनो कायतना हामजाक सगो आबुनि बागै अ मिटिं नि सिगां बरक प्रेयार खायि मिटिं सेंलाया अरो कायसा कगमा साव बीजेपी तिप्रासा एवं ख्रिस्टान তাই মুসলমাননি বিরোধী হয়েছে বিজেপি দল তিপ্রাসানি বিরোধী খ্রিস্টাননি বিরোধী তাই মুসলমাননি বিরোধী তাম বাগৈ সারা ভারতবর্ষ গোबांमा খ্রিস্টান রক বরনি গির্জা সবাই জাখা সারা ভারতবর্ষ গোबांमा জাগাও আনি আদিবাসী আনি কুংথৈ বারানি বখরক সাগাও সুতি গাইছে ও বিজেপি নেতারক সুতি জানাই সাবো আনি কুংথৈ বারা সুতি নেই সাবো বিজেপি নেতারক অব বেলায় অপরাধ হয়েছে আপনি বাগৈ এই সরকার 2018 সালও ফাইমানি পড়ে আইপিএফটি এবং বিজেপি সরকার ফাইমানি পড়ে বরংনি যে কগ্রমানি নগ নগ চাকরি নাই মিস কল বাই চাকরি মান নাই 15 লক্ষ টাকা খাই রাং হাব নাই কোনো ফালমালিয়া অরনি চেনাই রক মোস্ট অফ দ্য পিপল আর ইয়াং জেনারেশন আই হ্যাভ সিন দে আর ভেরি মাচ এডুকেটেড পারসন দে আর নট গেটিং এনি জব গভর্নমেন্ট জব বরং ফিউচার তাও নাই বরনি ফিউচার বরনি ভবিষ্যৎ তাম নাই রাবার রাই তিনি চাইমা তম কাজে ও ভারতীয় জনতা পার্টিনি দল খ্রিস্টান মুসলমান তারপরে আদিবাসী বিরোধী দল আর দল নো जों अ त्रिपुरा रायजोनि बिदाय माखायनाय गोबां जागायाव दिनै आदिबासी कंग्रेस नि बुंथै जों जागा जागा थांथों गोबां जों बाय कन्टाक्ट खायथों गोबां बिजेपि नि बर' कन्टाक्ट खायथों बर' दिनै इलिगेल माइग्रेंट तो ये आगरतला कैसा रैली तो जरा आ रैलियो थानाय जरा ए रैली खाइनाय आबरनि थाने आनि कैसा कौ खाइसे ब काट अफ डेट न तो ये 1971 साल नि काट अफ डेट न तो ये न इलिगेल मार्केट हनाय যদি আপনো न हुनकांके 2014 साल नि 31 डिसेम्बर पर्यन्त जरा फाइनाय भारतबर्षो पाकिस्तान बांग्लादेश तारपरे आफगानिस्तान आरोनी जरा फाइनाय आबरनो किन्तु 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर पर्यन्त जरा फाइनाय बरनो किन्तु अ भारतबर्षनि बरक होनो हिमजानाय आबो सीए खायै बरक अलरेडी कैसा बिल तुरखा एवं बिल पासखा ताबो जरा आबनो तै थानाय सीए नि 2014 नि 31 জানুয়ারি না 1971 সাল ববো अब क्लियर ना दरकार है बीजेपी सरकार 2014 नते इलिगेल माइग्रेंट नि साका आबनि परे जरा फाइनाय ताबो करो तामुखा
ওরা 1971 সালে ইন্দিরা মুজিবনি চুক্তি অনুযায়ী খাইনানি দরকার আবাসি जों नायबायसै ओंखाय दिनै बिजेपि बाय नों त्रिपुरा मथा दिनै नों एलआई पार्टी नों दिनै रुट मार्च खायथांगो दिल्ली मालायनानै बागै अमित शाह बाय रिंजाखौ नुखासोंहायसै त्रिपुरा सारक ताबुक तरिक तरिक बुसिनानै चेष्टा खायदों त्रिपुरा सारक ताबुक अ नु कम्प्रमाइज बर कम्प्रमाइज खायातोखा नों जत जायगा कम्प्रमाइज खायखाबले नों जत जायगा कम्प्रमाइज खायखा पुष्पबंत पैलेस आबनो ताज होटेल रिखा आबनो तुई आंदोलन खायखा नरक ककबहरक रुमान स्क्रिप्ट तुई नरक कम्प्रमाइज खायखा जत जायगा कम्प्रमाइज खायखा काजै त्रिपुरा सारक ताबुक थकी जागलिया त्रिपुरा सारक बुझिना चेष्टा खायखा त्रिपुरा सारक तरी तरी बुझि दङ बेनि बागै भारतीय जनता पार्टी आरो भारतीय জাতীয় কংগ্রেস দল তরিক তরিক আনি त्रिपुरा सा बर रक फाइट तामनि बागै षष्ठ तपसिल होनाय 1984 साल इंदिरा गांधी बन आने अधिकार रोनाय कांग्रेस पार्टी एमजीएन रेगा रोनाय कांग्रेस पार्टी विभिन्न बाता चिकन चिकन बाता रोनाय कांग्रेस पार्टी काजे 3टा रिजार्व सीट खाइनाय कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नो बाद रुई कोनो दल आनी आदिवासी फांगतन आनी त्रिपुरा फांगतन आनी जेकोनो बर अर्थात भारतीय जारा भारतवर्षी तंनाय बरनि काहाम एकमात्र कांग्रेस दल खाइना ताई केबो खाइमिया हामबाय आं शब्द कुमार जमातिया त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि ताई आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन।